औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूँगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। जनाब, आज मैं आपकी खिदमत में जमारा देवी, देवी कहते हैं जो परियों की मलका होती है और परियों की जो सरदार होती है उससे देवी कहते हैं। तो जनाब, जैसे मैं पहले कहता हूं कि आप बिल्कुल अपनी नीयत अच्छी कर लें और 5 वक्त नमाज शुरू कर दें, क्योंकि आपने अगर मालो माल होना है, अपनी ज़िंदगी और अपनी तकदीर अगर बदलना है, तो बदलने वाला मेरा अल्लाह पाक है। और अल्लाह पाक तकदीर बदलता है कुरान के ज़रिए से और दुआ करने के ज़रिए से। तो जनाब, आज जो मैं आपकी खिदमत में अमल पेश करूँगा वो है जमारा देवी का। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सईं बाबे के पास देवियाँ, जिन और देहो और परियां मलका कहाँ से आती हैं। तो बेटा, इसकी दलील मैं आपको दे देता हूं कि सब कुछ होता है पेशे के ऊपर। जिस इंसान का जो पेशा होता है तो आगे उसको वही लोग मिलते हैं, उनसे बात होती है, उनका उठना बैठना उन लोगों से होता है। तो जनाब, जो मौलवी है उनका उठना बैठना मौलवियों से होता है। जो डाकू हैं उनका उठना बैठना डाकुओं से होता है। जो चोर हैं उनका उठना बैठना चोरियों से होता है। नमाजियों का उठना बैठना नमाजियों से होता है। तो जनाब, इसी तरीके से हमारा जो पेशा है वो है दम दरूद और चिल्ले करना और परियों से बातें करना, जिनैद को बुलाना और हाजिर करना। मेरे अल्लाह पाक ने कुरान में बहुत ताकत रखी है और जिसे भी चाहे तो कुरान की ताकत से आप बुला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफ मखलूक बनाया है। फिर हम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और सब उम्मत से बेहतरीन उम्मत हैं। हम हर चीज़ को तैबे कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमान और यकीन पक्का होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी ही कामयाबी अता फरमाता है। तो जनाब, बात हो रही थी पेशा की, मैं बात कर रहा हूँ जमारा देवी की। तो कुछ साल पहले मैंने सूरज जिन का चिल्ला किया, काटा, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता की थी। और अचानक फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि सूरज जिन के जो नक्श हैं मैं वो लिखूं और उसकी गोलियां बनाऊं और आटे में डाल के गोलियां बना के मैं समंदर में डालूं ताकि मच्छियां खाएं और ताकत बढ़े। तो जनाब, मैंने नक्श लिखना शुरू कर दिया और रात को तकरीबन 2 बजे 3 बजे मैं आटे में गोलियां बनाता था और समंदर पे जाता था और जहां देखता था सन्नाटा है और मुझे कोई ना देखे, और मैं वहां जाके समंदर में वो गोलियां डालता था। वो नक्श उसके अंदर होते थे। तो जनाब, अचानक एक रात ऐसा हुआ, रात के 2-3 बज रहे थे, अचानक ऐसा हुआ कि चारों तरफ मुझे जिनैद ने घेर लिया, क्योंकि मैं समंदर के किनारे पे था और सामने तख्त भी खड़ा हुआ था। तो जिनैद मुझे घेर के तख्त के ऊपर बिठा दिया। तो जब मैंने देखा तो जनाब जमारा देवी ने आके मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, फिर बातें होती रही। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कौन है, तो उसने बोला मैं जमारा देवी हूँ। तो जनाब, ये राज की बातें हैं और बताना मना होता है, क्योंकि मैं हर बात आपको बता नहीं सकता। और कुछ बातें जो मैंने उससे पूछी, तो 2 बातें उसने मुझे कही कि मैं समंदर के पानी के ऊपर क्यों रहती हूँ, उसकी क्या वजह है, और मुझे कुछ तैबे करना चाहेगा तो आयात करीमा, कुरान पाक की आयात है, आयात करीमा, उससे भी मुझे कुछ तैबे कर सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम पानी पे क्यों रहती है, पानी तुझे क्यों पसंद है। तो जनाब, उसने कहा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में थे और वो आयात करीमा पढ़ा, अल्लाह पाक उन पे राज़ी हुआ, अल्लाह पाक उन्हें खुश हुआ, अल्लाह पाक ने उसे कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद मैं पानी पे रहना शुरू कर दिया और जनाब आयात करीमा से मैं बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। तो जनाब, अमल बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह जो भी मेरा भाई करेगा तो मालो माल हो जाएगा, क्योंकि जमारा देवी बहुत नेक दिल और मेहरबान है
اور انسانوں سے بہت محبت کرتی ہے، مگر کوئی انسان ہونا چاہیے جو اس کو تابع کرے یا اس کے لائق ہو۔ تو جناب میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے میں پہلے بولتا ہوں کہ ہر چاند کی، ہر نئے مہینے میں جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، ہم اسے 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو جناب رات کے 9 بجے آپ عمل رکھیں گے، اس سے 2-3 دن پہلے آپ عمل کرنے کی تیاری شروع کر دیں۔ گھر کا ایک کمرہ آپ صاف کریں، دھوئیں، پاک کریں، اگربتیاں جلائیں، اور اس کے بعد پھر جناب آپ کمبھار کے پاس جائیں اور ایک مٹی کا چراغ لائیں اور ایک مٹی کا تھال لائیں اور ایک اگربتی کا ڈبہ لائیں۔ تو جناب رات کے 9 بجے جب آپ عمل شروع کریں گے تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی تقدیر اس عمل سے بدل جائے گی اور آنے والی 7 نسل کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھے گی۔ آپ نے جو بھی اس سے لینا ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہے، اور یتیم اور بیوہ اور مسکینوں کی بھی مدد کرنا ہے۔ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو جناب آپ مٹی کا چراغ لائیں گے، اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں گے اور اپنے سیدھے ہاتھ کے سامنے اس کو چراغ کو رکھیں گے، اور الٹے ہاتھ سامنے آپ نے اگربتیاں جلانا ہے۔ جو مٹی کا تھال آپ لائے ہیں اس میں پانی بھر کے بالکل آپ اپنے سامنے رکھیں گے۔ تو جناب آپ 11 بار اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور 313 بار آپ آیات کریمہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے 313 بار آیات کریمہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور چاند کی پہلی جمعرات 9 بجے سے آپ عمل شروع کریں گے۔ جب آپ عمل اور پڑھائی پڑھتے رہیں گے اور پانی میں دیکھتے رہیں گے تو وہاں اس کا جمارہ دیوی کا تخت بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ عمل پڑھتے رہیں گے اور اپنی نظر پانی کے اوپر جما کے رکھنا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر 21 دن میری بہنیں لیڈیز عمل رکھیں گی اور 40 دن کا میرے بھائی حضرات مرد رکھیں گے۔ اگر اس عمل کے دوران یا عمل سے پہلے جمارہ دیوی آ جاتی ہے، آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور طرح طرح کی لالچ دیتی ہے، نوٹوں کے ڈھیر لگاتی ہے یا سونے کے ڈھیر لگاتی ہے، تو آپ نے کسی بات میں نہیں آنا اور جمارہ کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا۔ آپ کے سامنے جو مٹی کا تھال ہوگا جس میں پانی ہوگا، آپ پڑھائی کرتے رہیں اور پانی میں نظر جما کے رکھیں۔ تو جناب جب 21 دن آپ کے عمل مکمل ہو جائے گا یا 40 دن عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا اور جمارہ دیوی آئے گی اور پہلے آ کے آپ کو سلام کرے گی، آپ نے سلام کا جواب دینا ہے، پھر طلب کرنے کی وجہ پوچھے گی اور آپ نے اسے کہنا ہے کہ تو قسم کھا یا قسم اٹھا حضرت سلیمان پیغمبر بن داؤد علیہ السلام کی، میں جب تیرے کو بلاؤں فوراً آئے گی، جو بات کہوں فوراً مانے گی، جو میں منگاؤں فوراً لا کے دے گی، اور کبھی زندگی میں تو دھوکہ نہیں دے گی۔ تو جناب آپ 3 بار اس سے قسم لے لیں گے، جب وہ قسم کھا لے گی تو انشاءاللہ پھر وہ قسم پہ پوری اترے گی، انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی۔ تو بیٹا یہ عمل بہت زبردست عمل ہے، اور عمل آیات کریمہ کا میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے نئے چاند کی پہلی جمعرات کو عمل رکھنا ہے، اس سے 2-3 دن پہلے آپ نے تیاری کرنا شروع کر دینا ہے، اپنا کمرہ صاف کرنا ہے، دھونا ہے، پاک کرنا ہے، اگربتیاں جلانی ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کمبھار کے پاس جائیں گے، ایک مٹی کا چراغ لائیں گے، درمیانہ عمل کا تیل جو آپ اس میں ڈالیں جب تک آپ عمل کرتے رہیں، لیکن تیل ختم نہیں ہونا چاہیے، چراغ جلتا رہنا چاہیے۔ آپ درمیانہ چراغ لائیں گے اور ایک مٹی کا تھال لائیں گے اور اس میں پانی ڈال کے بالکل اپنے سامنے رکھیں گے، اور جو مٹی کا چراغ جلائیں گے وہ سیدھے ہاتھ میں بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اگربتیاں جو جلائیں گی الٹے ہاتھ بالکل سامنے ہونی چاہیے، اور آپ عمل پڑھتے رہیں گے اور آپ کی نظر اور نگاہ بالکل پانی میں ہونا چاہیے،
क्योंकि जो मिट्टी का थाल होगा उसमें आप पानी भर के अपने सामने रखेंगे और उसमें जमारा देवी का तख्त भी नजर आएगा। और जमारा देवी पहले भी आ सकती है, लेकिन आपने हर गिर्ज जमारा देवी से कोई बात नहीं करनी और किसी लालच में नहीं आना, क्योंकि वो नोटों के ढेर भी लगा सकती है और सोना चांदी भी आपके सामने ढेर लगा सकती है और कहेगी कि तू अमल छोड़ दे और ये सब कुछ लेके चला जा। लेकिन बेटा वो दिखावा होगा और आप अमल से नाकाम हो जाएंगे। लेकिन आपने जमारा की किसी बात में नहीं आना। मेरी बहनें लेडीज 21 दिन का अमल रखेंगी और मर्द हजरात 40 दिन का अमल रखेंगे। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और जमारा देवी आएगी, जरूर आएगी और आपको आके सलाम करेगी और आपने सलाम का जवाब देना है और 3 बार उससे कसम लेना है। कहना है कि खा कसम हजरत सुलेमान पैगंबर बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब मैं बुलाऊं फौरन आएगी, जो चीज़ मैं मंगाऊं फौरन ला के देगी और कभी तू मुझे धोखा नहीं देगी। तो 3 बार आप उससे कसम ले लेंगे। उसके बाद जनाब वो आपकी पाह बंद हो जाएगी और आने का तरीका बता देगी और वो आपको आने का तरीका बता देगी कि किस टाइम में आऊँगी और आपने क्या पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। मैं दुआ करता हूँ अपना मुर्शिद और उस्ताद कामिल बना के तलाश करके आप इजाज़त लें। अगर आपका कोई मुर्शिद उस्ताद कामिल नहीं है तो आप मेरे से इजाज़त भी ले सकते हैं और मेरे चिल्लेगाह पर आके आप चिल्ला भी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।